Lane, ang puti. Marisa! Relax. Neng, number 1 rule, relax ka. Tapos susunod, take a deep breath. Yeah. And third rule, don't move. Mag-ilang kate. Oo, maiwan yung leader sa loob pag bigla kang mabigla ka, tapos biglang ano na. Mas nahirap yun. Okay, Marisa? Bilang. Tatanggalin ko na yung air para hindi masakit. Marisa. Bismillah. Take a deep breath. Okay. Slowly. Masakit? Masakit? Isay kanina pa tapos. Finish! Kaloka! Ayan o. Oh. Braso. Ano ka maganda ito? Isay. Wag Ay, naman lumala yung ano.